maka ngereng iman sepertama ben iman kadin tok paling penting nikmat dan kula ben panjenengan paling kuat iman paling lebar kopur paling orang sepaling kuat iman paling terak kopur orang sepaling kuat iman paling lebar tete paki gelanon alam akhirat kadin tok para bu tangi lebih abid lebih raja lebih ruwet etem pengkeruwetan dan kula ban panjenengan seteje coba banapa tak mereng kabar kiamat nikah 50 alfasana 50.000 tahun 50.000 tahun waktu Allah subhanahu wa ta'ala kesokan melobar kadin tok melobar ke badan kadin Allah subhanahu wa ta'ala makluar tiupan dari malaikat Israfil tukang nekuk trompet nikah tiupan kadin tok setiap ekeding bi menosah mate sampai ongka ke atas langit malaikat langit mate kecuali keng kare lemak golongan setak mate Jibril, Mikail, Israfil, Azrail ben malaikat tukang pekola arash mate kapi sampun mate kapi Allah meriksain ndak malaikat maut kare sapantang makhluk pakwabi malaikat maut kare tan kula malaikat maut tukang tiap trompet Jibril Mikail ben malaikat tukang pekol aras pakwabi Allah paten kapi Jibril paten Mikail pemate sampun ngiding mereng debun Allah aras ni ka makhluk Allah paling raja pak nang atas langit kaping petok nang tingkat atas tingkat mersepolo jak saking langit sepetok bumi sepetok sabe nang aras pada bi koncong koko sabe tengah talon aras amonyisan mereng malaikat Jibril ko tumate aduh malaikat Jibril pangeran pemimpin malaikat andik nama tos bang sepaling kuat sepaling jago mate pangeran itu kanan bi Allah uskut ya arsi nang tang aras jaro noro laqad katabtul maut ala man tahtak setaja makhluk ibu kake wajib mati akhirnya paten bi malaikat maut Jibril Mikail Israfil malaikat tukang pekol aras kare waduan malaikat maut sareng Allah sentak boleh bi Allah kare sapan tang makhluk seodi malaikat maut pokok bi malaikat maut sambil ngeter sambil molar ya Rab matatis samawati wal ardun aduh pangeran mate kapi langit ban esena bumi ban esena begitu ana abdukal faqir wa bakita antal hayyul qayyum kariatina malaikat maut kebulan ajunan se miskin se apes ban kari ajunan pangeran tung situng pangeran se maha odi selanjana pokok bi Allah famut anta faqad khalaqtuka lima khalaqtuk oh mondaya kaki ayo mate kia kake bani pangeran kake tang makhluk kake tang baik kabayan tabuknya bana tibi tabuk bi malaikat maut nya bana tibi ken topak nyareng atuat malaikat maut dabuna para ulama cek saking ngebada manusia odi waktu kadin to mereng cereng malaikat maut ken tok mate serpar mate ka bilang nge ban bumi tampe bi Allah langi tampe bumi kundek pak kali kundek sampai atal-talan esena pokok bi Allah aina jabbarul aradin dimma orang sesat bangsat lamba kama sekawangko kama presiden kama gubernur kama bupati kama polisi kama tentara kama sebong sombong reng soki kama sebong sombong reng ganteng reng ratin kama kiai kama ulama etikanen kapi bi Allah ada nyampit pak limanil mulkul yaum siapa sejagoongku setia ada nyampit akhir Allah nyampit tibi lillahil wahidil qahhar keng sengkok pangeran semaha tongkal seketibi ada pendengar semaha kebasa sampun kadin to Allah subhanahu wa ta'ala motoron aing di tas langit 14 hari 14 malam bani aing tapi arobaman nenereng laki nih banjir satunya bi ulama itu bokin sampai 515 meter ke atas banjir sampun asap ternyata manusia kentok betenah atampe boleh mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat atal-talan yang jalan kengki mati kat bersih sahabat bersih yembong setu aja manusia mulai lambat atal-talan kat akhir Allah mengodik pamberapan malaikat sejaraja termasuk malaikat tukang tiap trompet para busat badan kaula amul jakin pakon tiap semerdua pak trompet kentok bedelobeng
Ingat trompet beda lobang. Nyabana orang manusia bi pangeran sabak nang lobang ni. Nyabana para nabi tidak ada. Pas nyabana para ulama, pas nyabana para syuhada, pas nyabana orang Islam, pas nyabana orang kafir, pas nyabana orang munafik, pas nyabana hewan di budi. Bakon tiok semerdua atal talannya bakento keker kebaba nyari petena masing-masing. Nekah tiopan semerdua seekocak hari kiamat. Awal hari kiamat. Para busat batan kaula amun jakin Allah pah abidik manusia kento si odik pole kalaban apoy. Khilaf ulama bada ada buakin dari bun temor, bada ulama ada buakin di bun lau. Tapi apoy kento si ngatur manusia. Pakak kama manusia dak situng padang mahsyar, situng kenangan, ingat tembak. Ada sungai, ada somor, ada daerah, ada keapungkaan. Manusia pejalan masing-masing tergantung amal. Berisi arangka, berisi akersot, berisi berkah, berisi abengkang, berisi nangis, berisi akla, berisi kawal malaikat, berisi siapin tompan sarang Allah. Insya'u taru wa insya'u nazalu. Para anbiya, para ulama, para anbiya, para syuhada siapin tompan bang-bang. Mun kesokan ngabur ke atas, mun kesokan turun ajalan sarang pada manusia menuju padang mahsyar. Sampun dapat ada padang mahsyar, Allah muka langit kentok turun malaikat langit pertama, makerin manusia kentok ternyata malaikat langit pertama kentok lebih banyak etempeng manusia 10 kali Pak. Pakar kakam aku lebih sampean tepak kali itu. Turun boleh malaikat semer langit merdua ternyata makerin manusia boleh 20 kali. Buka boleh langit seperti mertelok turun setaja malaikat makerin manusia boleh seluruhan boleh 30 kali. Lebih banyak dari manusia sampai malaikat langit sepetok. Ku lebih sampai nang kesa dak remak nang padang mahsyar kentok 50.000 tahun natik. Lo ngakan, lo ngenom, lo bentaan, tok kotok kapi, nunduk 50.000 tahun takok. Setaja kebeter lo pemahate bi Allah 50.000 sana 50.000 tahun. Neka kiamat para busat batan kaula amujan. Neka tak bisa padengakin kalaban akal. Setajan iman nang dada kula bi panjenengan lebat kabar Quran, lebat kabar para nabi, lebat kabar para wali, para ulama, malar mantar kula bi sampean pada selamat pagi. Amin Allahumma. Pon situng perkara pesan dan kula ban panjenengan, Pak. Mohon berkabar tak masuk akal dalam agama tentang alam kubur, tentang surga, tentang nyon seken ke pangeran, nyon percaya dak ke Allah. Allah siapa yang iman dan kulaban pancenan. Kengain 50.000 tahun kentok peteng aja lemutan Pak. 50.000 tahun kentok ruwet, lebih ruwet etempeng biodi nang dunya sepaling ruwet. Takok lebih takok etempeng takok setoman alamin kula bi sampean odi nang atas dunia. Takok nang kesa montoro oning takok. Lapar montoro oning ki paki nang padang mahsyar. Tero oning arjang sesongkuna, arjang nang padang mahsyar. Tero oning petang sesongkuna, petang nang padang mahsyar. Lah nang kentok sia fungsina apa? Cuma situng. Iman dak ke Allah, iman percaya dak ke aga. Orang seiman kuat, orang lain bengkang nek tak bengkang. Orang seiman kuat, lain engar tongar bi malaikat niki penumpak tompaan. Lain para bu ruwet niki tak peruwet. Lain takok niki tak petakok. Lain sempit senete niki tete pedang lebar pagi. Orang sekuat iman mangkana kajeng Nabi selalu mesen dak kula bi sampean jaddidu imanakum, paanyar iman dan kula ban panjenengan. Sahabat matur dak kajeng Nabi bima nujaddidu imanana ya Rasulullah. Iman kento ipanya rabina apa kajeng Nabi masa dabu jaddidu imanakum bila ilaha illallah, anyaren iman kulaban panjenengan, gengseh iman kulaban panjenengan, petajem iman kulaban panjenengan, kalaban banyak wirid la ilaha illallah, malar mantar tati ahli la ilaha illallah dunya akhirat. Amin Allahumma. On banyak la ilaha illallah. Para anbiya tak tahu mana wasiat dunya kena poton. Orang wali jarang wasiat dunya kena poton. Tapi setaja orang wali, setaja ulama, setaja para anbiya mesti wasiat la ilaha illallah. Mesen kena poton ngireng.
patang pesan kena foto nak patati ahli la ilaha illallah pabanyak maus la ilaha illallah dabuna kajeng nabi cek saking langit ban esena bumi ban esena esaba nang situng tempengan paisaba kalima la ilaha illallah nang tempengan situnga pakun beraan kalima la ilaha illallah makan seberak berang kesosaan pabanyak la ilaha illallah melarat lakoh pabanyak kalaban la ilaha illallah seruat kebingungan pabanyak kalaban la ilaha illallah esena langit ban bumi tada menang dekkah napa keistimewaan la ilaha illallah sosa anak foto sosa lako sosa penyakit sosa napa ngereng buru dak la ilaha illallah malar mantar kuat iman dunya akhirat amin Allahumma